الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه
إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا
فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضاه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يلجأ الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه. أما بعد. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan yang terakhir. Kita membahas tentang ma'asil qulub, tentang maksiat-maksiatnya hati. Seperti yang sudah kita sebutkan bahwa dosa itu dilakukan oleh seseorang ada kalanya dengan anggota tubuh yang zahir, ada kalanya oleh anggota tubuh yang batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa dharu zahiral ismi wa batinah." Tinggalkanlah dosa-dosa yang zahir dan dosa-dosa yang batin. Dosa yang zahir sudah kita jelaskan, beberapa anggota tubuh yang berpotensi melakukan maksiat. Kemudian dosa yang batin, dosa yang dilakukan oleh hati seseorang, banyak sekali. Tetapi Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayahnya menyebutkan 3, dan 3 ini menjadi sumber dari segala dosa batin yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah hasud, al-hasad, penyakit iri hati dan dengki. Ini sudah kita jelaskan. Ini yang pertama. Dan sudah kita jelaskan bahwa dosa pertama yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga adalah sifat hasad. Yang kedua adalah riya. Ini kemarin kita bahas tentang riya. Yang ketiga adalah ujub dan takabbur. Jadi 3 ini. Kita kemarin baru selesai menjelaskan tentang riya. Kesimpulannya, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau membagi riya itu menjadi 5. Jadi potensi riya itu ada pada 5 hal. Yang pertama beliau sebutkan, ada kalanya riya itu terjadi dalam urusan agama. Dalam urusan agama beliau menyebutkan fiddin wal badan. Terjadi dalam urusan agama. Yang kedua, riya itu terjadi dalam urusan hay'ah wazzi, penampilan. Jadi orang bisa riya dengan penampilannya. Yang ketiga, riya itu bil qaul, bisa terjadi dalam ucapan. Yang keempat, riya itu bisa terjadi bil amal, dengan perbuatan. Di perbuatannya yang mengandung unsur riya, ucapan mengandung unsur riya, penampilan mengandung unsur riya, agama juga riya dalam agama. Yang kelima, bil ashab waz zairin wal mukhalitin. Riya disebabkan karena hubungan dengan orang lain. Nanti kita jelasin satu-satu apa maksudnya. Riya disebabkan ada hubungan dengan orang lain. Baik, mulai dari yang pertama. Imam Ghazali mengatakan ar-riya fid din wal badan. Terjadi riya itu dalam urusan agama.
dan di dalam dalam ekspresi seseorang. Apa kata beliau? Seperti apa? Seperti orang yang menampakkan ahli ibadah. Jadi seperti menampakkan orang yang ahli ibadah, seperti misalnya dia berpuasa, lalu di saat dia berpuasa dia menampakkan lemahnya fisik dan tubuhnya supaya orang tahu bahwa dia sedang berpuasa. Supaya orang tahu dia sedang berpuasa. Atau dia menampakkan ekspresi wajahnya yang identik dengan orang yang tidak pernah tidur malam, yang ahli ibadah dan seterusnya. Kasratul ijtihad wal huznu 'alad din. Juga seperti orang yang terlihat sedih dalam urusan agama. Yang kedua, potensi riya dalam penampilan dan pakaian. Penampilan dan pakaian. Orang yang penampilannya seperti orang zuhud misalnya, jadi menampakkan diri seakan-akan orang zuhud. Pakaiannya pakaian lusuh, pakaiannya pakaian yang supaya orang mengatakan wah ini orangnya zuhud, orangnya ini tawadu dan lain-lainnya. Kalau itu tujuannya, maka itu termasuk daripada riya. Dan juga orang yang berpenampilan terlalu mewah, kalau tujuannya supaya dikatakan wah ini orang hidupnya dipuji sama orang lain karena penampilannya yang mewah, karena kendaraannya yang luar biasa dan lain-lainnya. Tetapi sekali lagi hatinya punya tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Yang ketiga, riya dalam ucapan. Riya dalam ucapan itu di sini semuanya kata Imam Ghazali bisa terpengaruh, siapapun itu. Enggak masyarakat, enggak pejabat, enggak kiai, enggak umat, enggak semuanya. Kalau dalam ucapan seperti misalnya orang yang ahli ceramah, orang yang sering bermau'idhah, katanya beliau mau'idhahnya dibuat orang terkesima supaya dikatakan wah ini ceramahnya bagus, ini ceramahnya menyentuh hati. Kalau memang tujuannya itu, nah ini siapa yang dituju berarti? Ulama, tukang ceramah, tukang pidato, supaya orang menerima, supaya orang kagum. Kalau itu tujuannya, itu riya, walaupun dia ulama. Wa tahrikus syafatain bidzikr fi mahdharin nas. Berzikir, pegang tasbih berzikir di hadapan orang lain. Kalau di depan orang pegang tasbih muter lisannya berzikir, ketika sendirian enggak zikir. Tujuannya supaya dikatakan ahli zikir. Wa tarqiqus shaut bi qiraatil Qur'an, baca Quran dengan nada yang bercengkok supaya dikatakan Masya Allah bacaan Qur'annya luar biasa. Kalau itu tujuannya, yaitu riya. Kemudian ada riya bil amal, yang keempat, riya dengan perbuatan. Banyak kalau dengan perbuatan. Salat misalnya, kalau di depan orang dilama-lamain, sholat sendirian ya sangat singkat sholatnya. Sujud, kalau di depan orang dilihat orang sujudnya lama. Kalau sholat sendirian sujudnya singkat. Kalau tujuannya hanya untuk orang lain, itu riya. Yang kelima, riya sebab punya hubungan dengan orang lain. Oh, kenal sama pejabat, lalu diceritakan saya kenal sama dia dulu teman saya, dia orang terkenal, supaya dikatakan wah sampean hebat ya kenal sama itu. Sering berziarah ke rumah ulama, ke rumah orang alim, kalau tujuannya hanya supaya dikenal orang bahwa dia kenal dengan orang alim, itu sama, itu riya. Sering ngundang ulama ke rumahnya, kalau tujuannya supaya orang lain berkata Masya Allah rumahnya didatengin ulama terus, sama riya. Itu riya, riya dalam hubungan dengan orang lain. Jadi riya ini luar biasa Pak, kemana-mana dan siapa saja bisa kena. Artinya apa?
ayo setiap kita ingin melakukan kebaikan ditoto dulu hatinya, diniatkan yang benar, bukan karena orang lain, semua dilakukan karena Allah. Tapi meninggalkan amal karena takut riya, ya itu salah juga kata Imam Ghazali. Lalu meninggalkan amal, saya kalau begini nanti takut riya saya Pak. Nah itu udah dia dimasuki oleh bisikan setan. Lalu kita nggak pernah beramal. Kalau takut, ya gimana caranya? Ya pelan-pelan noto hati setiap ingin melakukan kebaikan. Bismillah nawaitu lillahi ta'ala. Saya niat ini semua karena Allah. Dan nanti apa indikasinya orang itu kalau benar-benar apa yang dilakukan dia karena Allah? Indikasinya gampang. Dia ketika dipuji orang, dia nggak merasa tersanjung. Ketika dicaci orang, dia nggak sakit hati, biasa aja kan. Kalau memang karena Allah, ya nggak usah dengerin omongannya orang. Mau orang muji kita biasa aja, mau orang juga kritik kita biasa aja. Itu berarti dia benar-benar telah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penyakitnya. Imam Ghazali dalam Ihya itu juga memberikan obatnya. Orang kalau udah terkena penyakit riya, gimana cara ngobatinnya? Ini kalau sudah ketemu, sudah didiagnosa ternyata penyakit hatinya ada riya. Sekarang tinggal bagaimana penyembuhannya, obatnya. Obatnya kata Imam Ghazali 2. Obatnya 2. Datang ke apoteknya, beli obatnya ini. Ada 2 obatnya. Qal uruqihi wa usulihi. Cabut segala hal yang menyebabkan dia menjadi riya. Artinya ya lepaskan segala hal yang menjadikan dia menjadi riya. Itu yang pertama. Yang kedua, daf'u ma yakhturu minhu fil hal. Ketika dia sedang dalam kondisi sudah terbesit dalam hatinya untuk riya, segera lawan. Jadi ada ada orang itu ketika ingin melakukan benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Sebelum melakukan nawaitu lillahi ta'ala. Di tengah-tengah melakukan mulai terbesit dalam hati, pengen dilihat orang, kadang begitu. Setan tuh kalau bermain, awal kita udah nawaitu lillahi ta'ala, seiring berjalannya waktu di tengah-tengah melakukan terbesit hati kita. Ada orang lain yang kita ingin dilihat, kita ingin. Nah, ini kata beliau segera diselesaikan. Yang pertama, cabut segala hal yang menyebabkan kita menjadi riya. Apa penyebabnya orang menjadi riya itu? Penyebabnya orang menjadi riya itu 1, hubbul manzilah wal jah. Cinta kedudukan. Senang kalau dia dihormati, senang kalau dia dimuliakan. Cinta atau gila hormat. Orang kalau sudah gila hormat, semua kebaikannya pengen dilihat orang supaya orang menghormati dia. Itu jadi tarbiyah hatinya supaya tidak gila hormat, supaya tidak hubbul manzilah, cinta kedudukan, cinta jabatan dan lain-lainnya. Orang yang senang jabatan ini biasanya yang senang dimuliakan, yang senang gimana cara mencabutnya? Kalau dia misalnya tokoh kemana-mana, misalnya udah dihormati, dikenal orang, buatlah perilaku-perilaku yang kita itu nggak dihormati orang. Misalnya apa? Datang ke pasar, belanja sayur, nggak ada orang kenal, nggak ada kita orang menghormati kita, bahkan nyapa aja nggak kenal orang. Jadi kalau misalnya dia di tempat tertentu dihormati orang, cari tempat yang orang tidak kenal, dia datang ke sana. Untuk mendidik hati supaya kita tidak selalu ketemu orang dihormati, dicium tangannya. Biasakan seperti itu. Rasulullah dan para rasul yang lain itu biasa masuk pasar, belanja dan seterusnya. Kalau kita di tempat di daerah tertentu dikenal orang, datang ke daerah yang tidak dikenal orang, yang kita tidak ada satupun orang nyapa kita, ngapa-ngapain sendiri, dan seterusnya itu cara di antara salah satu cara kita untuk mentarbiyah hati supaya kita tidak pengen selalu ketika ketemu orang hormat kepada kita dan seterusnya. Nah, biasanya itu disebabkan karena 3 hal. Yang pertama, lazzatul mahmadah. Orang sudah kesemsem dengan sanjungan. Pengen setiap perilakunya disanjung, dipuji. Yang kedua, al-firar min alamiz dzam. Yang kedua, dia
menghindar dari sakitnya dicaci. Orang itu menghindar dari sakitnya, artinya ingin melakukan sesuatu, enggak lah nanti saya dikritik, enggak lah nanti saya ditegur, enggak lah, padahal kebaikan. Dia tidak ingin ada orang mengkritik dia, sehingga dia tidak berbuat apa-apa. Jadi ketika ingin melakukan itu pertimbangannya banyak. Satu pertimbangannya, saya kalau melakukan ini ada yang mengapresiasi enggak ya? Lalu dia pikir lagi, kalau saya melakukan ini nanti dikritik orang enggak ya? Nah ini. Yang ketiga, at-tama' bima fi aidin nas. Yang ketiga, dia berharap atas apa yang ada dalam diri orang, dalam orang lain. Misalnya ya dia berharap pemberian, dia berharap berharap sanjungan, itu pokoknya dia berharap sesuatu yang ada pada orang lain yang dia tidak miliki. Itu penyebabnya. Yang kedua, di obat yang kedua ini, ketika seseorang sedang terbesit ingin riya dalam melakukan sesuatu, ketika melakukan sesuatu terbesit dalam hati pengen dilihat orang, maka kata beliau di sini khawatirur riya, sesuatu yang menjadi besitan pikiran, jadi pikirannya itu terbesit ketika dia melakukan sesuatu pengen riya. Biasanya 3 hal. Yang pertama, al-ilmu bittila'il khalqi wa raja'at tila'ihim. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia pengen dilihat orang ketika dia melakukannya itu. Walaupun nggak ada orang, tapi ketika melakukannya pengen dia tuh, kalau ada yang lihat ini enak kayaknya, atau kalau ada orang menyaksikan ini bagus kayaknya. Maka obatnya, kata Imam Ghazali, kalau di tengah-tengah kamu melakukan satu kebaikan, padahal awalnya sudah ingin diniatkan dengan ikhlas, kok di tengah-tengah mengerjakan terbesit supaya pekerjaan kita itu dilihat orang, maka kata beliau, katakan pada dirimu, ini diantara penyembuhannya, qul li nafsik, katakan pada dirimu, malaka walil khalq, apa tujuan kamu, apa hubungannya antara kamu dengan orang lain? Alimu aw lam ya'lamu, orang lain tahu tentang perbuatanmu ini atau enggak tahu, enggak ngaruh. Wallahu alimun bihalik, yang tahu pasti itu adalah Allah. Udah cukup Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Orang lain mau tahu, orang lain enggak tahu, bukan urusan kamu. Katakan pada diri kita, katakan pada diri sendiri. Kalau suatu saat hati kita pengen melakukan sesuatu, pengen dilihat orang di tengah-tengah melakukan, katakan, enggak ada gunanya. Mau orang tahu, orang enggak tahu, tapi Allah pasti tahu, maka cukuplah Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, ini pengen dilihat orang saat melakukan kebaikan. Yang kedua, kalau sudah pengen dilihat orang, hajarur raubah minan nafsi fi hamdihim. Kalau sudah pengen dilihat orang, yang kedua nanti akibatnya dia ingin dipuji. Pertama pengen dilihat dulu, pengen ada orang melihat kita melakukan sesuatu. Kalau udah itu, maka naik pada level yang kedua, pengen dipuji. Ya, pengen dipuji. Kalau sudah dipuji, naik level yang ketiga, ya dia ingin mempertahankan pujian itu. Sehingga melakukan apa-apa selalu tujuannya adalah orang lain. Apakah enggak boleh, Pak, menampakkan amal baik? Boleh. Tapi 2 syaratnya, kata Imam Ghazali. Kita ingin melakukan kebaikan, lalu kita tampakkan kebaikan itu di hadapan orang banyak, boleh, tapi syaratnya 2. Apa yang pertama? Haitsu ya'lamu aw yadhunnu annahu yuqtada bihi. Kalau tujuannya supaya ditiru orang. Kita melakukan kebaikan supaya orang niru. Apalagi seorang guru misalnya supaya ditiru oleh muridnya, seorang tokoh supaya ditiru oleh masyarakatnya, itu boleh. Itu yang catatan yang pertama. Yang kedua, ayyuraqiba qalbahu, tapi dia harus ngontrol hatinya. Jadi bersedekah misalnya, nggak apa-apa, boleh bersedekah, disaksikan orang banyak, boleh. Tapi yang pertama supaya orang meniru dia, supaya banyak orang yang ikut terinspirasi, termotivasi. Tapi yang kedua ini jangan dilupakan. Yang kedua, syarat yang kedua, ayyuraqiba qalbahu, harus jaga betul hatinya. Jadi harus menjaga betul hatinya, supaya dijaga apa? Ya dari itu tadi, dari sanjungan, dari pengen dilihat dan selainnya. Karena apa? Karena pernah di zaman Rasulullah, di zaman Rasulullah pernah suatu ketika ada seorang dari sahabat Ansor, ada penggalangan dana.
Jadi ada penggalangan dana di depan orang banyak. Kalau kita seperti ada penggalangan dana, ada buka donasi di depan orang banyak. Lalu ada seorang sahabat Ansor itu dia nyumbang terlebih dahulu dengan nominal yang luar biasa. Yang itu disaksikan oleh orang banyak. Akhirnya karena dia itu yang memulai mengisi donasi itu, yang lain pada ikut-ikutan, terinspirasi, termotivasi untuk menyumbang juga. Akhirnya Nabi bersabda, man sanna, ketika Nabi melihat hal itu, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila ba'dahu. Kata Nabi, siapa yang memberikan contoh kebaikan lalu ditiru oleh orang setelahnya, maka setiap ada orang meniru kebaikannya itu, orang yang mencontohkan pertama kali itu mendapatkan pahala sebanyak orang yang meniru. Nah, itu tujuannya berarti menampakkan amal baik, tujuannya supaya diikuti. Kalau sudah diikuti, yang kita harapkan bukan karena apa, bukan supaya kita mendapatkan banyak pahala karena banyak yang ngikutin kita, karena banyak yang terinspirasi dengan kita. Jadi yang kita harapkan pahala, tambahan pahala itu bukan karena orang lain, bukan karena kita menginginkan pahala dari Allah. Oh, ini kalau saya lakukan nanti banyak orang niru. Kalau banyak orang niru, otomatis setiap orang niru perbuatan saya dapat juga pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala karena menjadi inspirator dalam hal ini. Dan ada yang lebih parah, kata Imam Ghazali. Ada yang lebih parah, yaitu menampakkan amal atau at-tahaddus bil amal, menceritakan. Jadi ada orang ketika melakukan dia nggak riya, masya Allah udah selamat dari dia nih. Dari pertama melakukan sampai akhir sampai selesai, alhamdulillah nggak riya. Begitu selesai melakukan amal, ketika beramal nggak riya, riyanya setelah beramal. Karena nggak ada orang yang menyaksikan, akhirnya dia yang cerita. Wah, alhamdulillah Pak, saya kemarin begini begitu, begini begitu. Kata Imam Ghazali, ini lebih parah daripada orang riya ketika sedang beramal. Kalau orang riya pengen dilihat orang ketika beramal, ya orang melihat sesuai dengan perbuatan dia. Tapi kalau dia bercerita tentang amal dia kepada orang lain, yang orang yang tidak menyaksikan, bisa saja dia bercerita berlebihan, dilebih-lebihin ceritanya. Itu bisa jadi, bisa seperti itu. Makanya insyaallah ini luar biasa ketika kita ngaji hal-hal seperti ini, urusan-urusan dalam, urusan-urusan batin, semuanya kena, tidak hanya siapapun, karena hati itu siapa orang yang tidak bisa ngontrol hatinya, tidak bisa melihat penyakit dalam hatinya, maka tentu dia tidak akan bisa mengobati. Dan yang terakhir, yang terakhir yaitu al-ujub wa takabbur. Takabbur. Bagaimana? Ini takabbur ini juga penyakit. Jadi yang ketiga, ujub dan takabbur. Ujub itu yang merasa bangga dengan dirinya sendiri, semua kebaikan seakan-akan karena dia. Dan takabbur itu ya dia merasa lebih baik daripada orang lain. Biasanya kata Imam Ghazali, biasanya orang yang takabbur lisannya sering bilang ana, saya dan saya. Orang lain enggak ada. Gimana cara ngobatinnya? Ini yang penting. Kalau dalam hati kita sudah ada sifat takabbur, ada penyakit yang namanya takabbur, sering merasa lebih baik daripada orang lain, gimana cara ngobatinnya? Cara ngobatinnya kata beliau, fa in ra'aita saghiran qulta hadza lam ya'sillaha ta'ala wa ana 'asaituhu fala syakka annahu khairun minni. Jadi takabbur itu diobatin dengan tawadu. Tawadu itu merasa orang lain lebih baik daripada kita. Orang lain lebih baik daripada kita. Kalau kita merasa lebih baik daripada orang lain, jadi suudzon itu boleh hanya untuk diri kita. Kalau suudzon sama orang lain nggak boleh. Kita harus husnudzon kepada orang lain. Kepada diri kita suudzon boleh kalau pada diri kita. Sayanya kayaknya lebih nggak ada apa-apanya ketimbang orang itu. Kata Imam Ghazali, kalau kamu ketemu sama anak kecil, supaya kamu tidak merasa lebih baik daripada anak kecil, pokoknya ketemu sama orang yang usianya lebih muda dari kita. Kan kadang kita merasa lebih, kamu anak kemarin sore masih bau bawang, nggak ada apa-apanya dengan saya. Itu sudah berarti kita merasa lebih baik sama dia. Gimana kata beliau supaya ini tidak terjadi? Katakan pada dirimu, kalau ketemu sama orang yang usianya lebih muda, bilang kepada diri kita, orang ini usianya lebih muda dari saya. Tentu maksiatnya lebih sedikit dari saya. Dia belum bermaksiat, saya sudah bermaksiat pastinya.
Karena saya lebih dulu baliknya. Kalau lebih dulu baliknya berarti maksiat saya lebih banyak daripada dia. Orang ini lebih baik, anak kecil nih, anak ini lebih baik daripada saya berarti. Nah, itu yang dilihat dari sisi itunya. Wa in ra'aita kabiran, kalau kita melihat orang yang lebih sepuh dari kita, qulta hadza abadallah taala qabli wa in kata kalau melihat orang yang lebih sepuh, bilang dalam diri kita supaya kita tidak merasa lebih baik daripada dia, dilihat dari sisi kebaikannya. Orang ini pasti ibadahnya lebih banyak dari saya. Saya belum tahu ibadah, dia sudah sholat. Dia karena usianya lebih sepuh dari saya, pasti ibadahnya lebih banyak, sholatnya lebih banyak, kebaikannya lebih banyak. Pasti dia lebih baik daripada saya. Wa in kana aliman, kalau ketemu sama orang alim, orang yang pendidikannya lebih atau ilmunya lebih daripada kita, supaya kita tidak merasa lebih baik daripada dia, katakan dalam diri kita, qulta hadza qad u'tiya ma lam u'ta. Orang ini diberi ilmu oleh Allah, Masya Allah, ibadahnya pasti lebih berkualitas daripada saya. Saya beribadah karena ikut-ikutan aja. Kalau dia beribadah karena dia ilmu, dia tahu pasti dia lebih baik daripada saya. Kalau ketemu sama orang yang secara ilmu mungkin di bawah kita, wa in kana jahilan, melihat orang yang pendidikannya kayaknya lebih rendah daripada kita, maka supaya kita yang pendidikannya lebih tinggi supaya tidak merasa lebih baik, bagaimana kata Imam Ghazali? Hadza qad asallaha bi jahlin wa ana asaituhu bi ilmin. Orang ini ilmunya memang dari segi pengetahuan dia rendah. Karena dia tidak berilmu, dia kalau bermaksiat ya mungkin karena tidak tahu makanya dia bermaksiat. Sementara saya, kalau saya bermaksiat saya sudah tahu kalau itu maksiat, saya kerjakan. Dosanya lebih banyak saya karena saya tahu, dia mungkin nggak tahu. Makanya dia melakukan keburukan, dia tidak tahu kalau itu keburukan. Yang terakhir, bahkan kita disuruh husnudzon, jangan takabur walaupun kepada orang kafir. Pada orang kafir, kata beliau, kalau kamu ketemu sama orang kafir, supaya kamu tidak merasa lebih baik dari orang kafir. Ini orang kafir, Pak. Apa kata beliau? Katakan pada dirimu, la adri asa yuslima wa yuhtamalahu bi khairil amal. Saya tidak tahu nanti di ujung hayatnya orang ini sekarang kafir, bisa jadi setelah itu dia masuk Islam, meninggal dalam kondisi Islam. Sementara saya yang lahir dari kecil dari Islam dari sejak lahir, nggak ada yang tahu apakah saya nutup usia saya dengan husnul khotimah atau dengan su'ul khotimah, na'udzubillah. Jadi untuk menumbuhkan supaya kita tidak merasa lebih baik dari siapapun, cari hal-hal yang katakan pada diri kita. Itu tadi, ketemu anak kecil, wah anak ini maksiatnya lebih sedikit dari saya. Ketemu sama orang yang lebih sepuh, orang ini ibadahnya lebih banyak daripada saya. Ketemu orang lebih alim, orang ini pasti lebih banyak ibadahnya lebih berkualitas dari saya karena dia beribadah menggunakan ilmu. Ketemu orang bodoh, orang nggak tahu apa-apa, orang awam, bilang oh ini maksiatnya nih bermaksiat karena tidak punya ilmu. Sementara saya bermaksiat sudah tahu kalau itu maksiat sudah saya lakukan, maka saya lebih buruk dari. Ketemu orang kafir, sekarang dia kafir, barangkali nanti masuk Islam, di akhir hayatnya dia menjadi orang Muslim. Sementara saya yang Islam dari lahir tidak ada yang mengetahui nasib saya di akhir hayat saya. Nah ini cara-cara penyakit dan obatnya untuk menyembuhkan penyakit dalam. Nah, penyakit dalamnya penyakit hati. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.